So, hi guys! Welcome to my new video. So, karon nagsuroy na punta. Atong laagon ang maanindot na swimming pool diri sa Barangay Pinagalaan, Bayugan City, Agusan del Sur. So, para makita ninyo, mainggan nyo nga ulaag diri. Kay enjoy good siya guys. Ug bugnaw tayo daw, ingon sila. Pero pa na mo na testingan. Kapag matistingan na mo, worth it. Kaya sit back and relax. Let's go! So what's up guys? Ana ta karon sa pinaka-venue sa atong vlog. Maligo ta diri sa ilang swimming pool. Kita nyo, sabi green guys, no? Dami kay ligo. Bugnaw kayong panahon. Bugnaw kayo ang hangin. Labi na ang mga palibot. Bugnaw kay puro kakahuyan. So videohan nato na ang kakahuyan. Tanawan, hindi tayo siya. So guys, ligo ta. So, gusto nyo matanaw, di tanaw na mo, may problema. Okay, sit back and relax. Thank you. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine.